Nawagan ang Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office ngadto sa DPWH Region 11 nga ayuhon ang approach sa Bukana Bridge kay delikado sa mga motorista. Ani ang report ni John D. Esteban. Ang mga sakinan buminor inig-abot sa Bukana Bridge sa Davao City. Kay pag-abot sa approach sa tulay, dili natupong ang agianan. Nabalaka ang Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office kay peligroso kini sa mga motorista. Busa na nawagan sila ngadto sa Department of Public Works and Highways nga paspasan ang pag-ayo niini aron malikayan ang disgrasya. Itong bridge dito sa may Bukana, parang umaakyat siya. Hindi ka masyado familiar dyan. Tapos pagdaan mo, kung first timer ka, sigurado talaga sira yung sasakyan mo or disgrasya ang aabutin. Nawagan ko sa natin sa DPWH siguro na paayusin natin yan ba. Sa mensahe nga gipadala sa DPWH 11 sa GMA Regional TV1 Mindanao, nakasinati og gamay nga pag-us-us ang yuta nga gipatungan sa approach sa tulay. Hinuon ginaayo na matud pa kini og gilaumang mahuman sa July 10. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.